Magos. Ready na kami dito. Ito na, sino kaya makakakuha ng bola? Sino ako, Mr. Automatic. 2 point. Double. Everybody there. There, put up. Mr. Automatic is Rosario with the steer. There, gracias. Out the pass. To Baluan the play. Point. And then si Deo. Deo sasagasa. Deo maliliit ang bantay. 2 points. Sera pala yun. 2 points. There. And then si Rosario. Grabe ang asin. To Sera. 2 points by Sera. What the pass by Tatay Boy. Nawalit ni Deo. And then si Deo. Deo na nangigigan na. Deo sasalaksak. 2 points. Sera. Tries a 3 na sa papagin. Una pa sa bola. Nakuha ni Deo. Piling pa lang dyan. Sera. Lamang na po sila. Kato mabababag si mabisiti nila. Deo. Ito na si Deo. Sasalaksak. Deo. Tus Pajares. Season 12. Pajares tries a 3. Too short. Naribani. Uwat na hasil. Nawa ni Sera. Sera. Nagod Deo. Apakalakas. Sera. Hindi ko pa sure para kung Goal! Batabaksan! Valerio! Apakalakas. Deo. Teardrop. The board. Tayo eh. Valerio. Sinanawa. Magsang 18 seconds. 16. Nasi Deo. Wow! Warning for penalty pa lang ha? Pasok ka muna. Pajares, Mr. Automatic. 2 points. La Cambra. To Deo. Oy! Grabe mo! Ito na si Deo. Deo pass to Pajares. 3-2. Tinira na nga. Grabe! Deo. Lamang ka. Sera in the top of the killing. Ito si Sera. To Pajares na makris. Mr. Potato. 2 points. 50 seconds. Deo in the top of the killing. 3 points. Grabe. 2 points. Alam mo, tinawagan, di pala. Deo. Ito na. Deo. Naka-NMAX. Deo. Sumagasa. Pajares, Mr. Automatic. Isa. Wala Deo. Ito na si Deo. Ipasa mo. Deo. To Pajares. Pajares. Ito na si Deo. Ito na si Sera. Ay sumagsusi. Deo sa field. To Gonzaga. To Pajares. Ito rebound. To magsusi. Pajares. Patrok. Sera is there. Sera. Nagwanta. Gonzaga to Deo. Namadali. Deo sasagasa. Deo to Pajares. Ito na! Pajares sa pakitside. Pero recover. Grabe! First rebound. Sayang. Pasok pa si Lopez. Pajares. Grabe ang Valerio. Deo. Six minutes exactly. Deo. To Sera. Grabe. Nalulog pa. Full of shade. Too short. Too done. Grabe.
No good. Entra si Dea, mamadali. Dea. Dea. Ay, what a pass! 46 sa play ng game clock. 15 seconds to shoot. Entra si Dea in the top of the field. Ang init dito sa comedy. Baka may electric fan kayo. Tries again. Deo, ano po siya? 5 seconds to shoot.